আমাদের এই মঞ্চে আহলে বায়াতের সম্মানিত একজন সদস্য একটু আগে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন। আপনারা ছিলেন তো সবাই? ওনাকে দেখার পর আরো ইচ্ছা করলো এই গজলটি গাইব, যে কারবালার যে হৃদয় বিধারক চিত্রপট এত করুণ ভাবে এই গজলে ফুটে উঠেছে এবং সহজ উর্দু, আপনারা মন দিয়ে শুনলে সারাংশটা বুঝতে পারবেন। মুঝে কুফাওয়ালো মুসাফির না সমঝো, হে কুফাবাসী আমাকে তোমরা মুসাফির মনে করো না। মে আয়া নেহি হু বুলায়া গায়া হু, আমি আসিনি, আমাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কে মেহমা বানাকর সতায়া গায়া হু, আমাকে মেহমান বানিয়ে কষ্ট দেয়া হয়েছে। মে রোয়া নেহি হু রুলায়া গায়া হু, আমি কাঁদিনি, আমাকে কাঁদানো হয়েছে। কথাগুলো হৃদয়ে লাগে না? খুদা জানে कैसी है ये मेजबानी, আল্লাহ জানেন এটা কোন ধরনের মেহমানদারি। 72 পিয়াসো কা হে বান্ধে পানি, 72 জন পিপাসার্থের পানি বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা সবাই মন দিয়ে গাইবো আর আপনাদের শোনার উসিলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার গাওয়া কবুল করুন। সবাই বলি আমিন। মুঝে কুফা वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। के मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 पियासों का है बंद पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 पियासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है ज़े कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। झुका था जो सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। झुका था जो सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। के मेहमान बना कर सताया गया हूँ,
मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया